धर्मशाला पुलिस को मिला बड़ सफलता। 4 जन चोर गिरफ। जाजपुर जिला धर्मशाला अंचल में विभिन्न देवादेवी मंदिर में होतिबा पूजा सामग्री चोरी घटना 4 जन को गिरफ करी कोर्ट चालाण करिछि धर्मशाला पुलिस। एने जाजपुर रोड एसडीपीओ लक्ष्मीधर नायक एक सांबादिक सम्मेलन में पर्दाफाश करी सूचना दैछन्ते। जाजपुर अभिमन्यु मिश्र रिपोर्ट लिव लाइव पड़िया। आमर गत 15 तारिख एवं 18 तारिख राति आमर धर्मशाला थाना अधीन शंखारीडीह डेराबर राधानगर और विच्छेश्वर मंदिर किछि मूल्यवान सामग्री पूजार व्यवहृत होता पितल सामग्री इत्यादि चोरी होता। यही संक्रांत रे आमर धर्मशाला थाना रे 16 तारिख दिन 713, 714 और 715 नंबर केस 303 बीएनएस दफारे रुजु होईकि तार तदन चलथिला एवं सेहीपरि 18 तारिख राति रे चोरी होइतिबा मामला 724 नंबर मकदमा रुजु होई तार तदन चलथिला। एथि संक्रांत रे आमे अंचल रे आमर विशेष आमर सोर्स यूटिलाइज करथिलु। सोर्स आधार रो आमे सूचना पाइकी एथिरे 3 जन को संदेह करी तांको आनी पचरा उचरा करथिलु। सेमाने हेले कुल्लू आलिया सत्यरंजन दास, तां घर होची मणिनाथपुर। बुल्लू आलियास विश्वनाथ दास, तांको घर होची डंकारी। आ जने हेले कुंडू आलियास महेश्वर कुंडू, तां घर हैला राउतरापुर। ए 3 जन को आनी आमे पचरा उचरा करिवारे उपरुक्त ग्राम देवती बा 4टी मंदिर जो चोरी होता समस्त पूजा सामग्री 2 गोटी गैस सिलिंडर से माने व्यवहार करतुआ गोटे हीरो होंडा हीरोर स्प्लेंडर मोटरसाइकल से ठारू जबत होता एवं से आज कोर्ट चालान करा जिवो। शंखारीडीहर हनुमान टेम्पल, डेराबर बरई माँ मंदिर, राधानगर हनुमान टेम्पल एवं दक्षिण शासन विच्छेश्वर टेम्पल रु चोरी होता। ये एमानकर जांच करथुलु। एमाने विशेषकर मंदिर एवं ये करिकी चोरी करिकी एमानकर जोटी नेकी डिस्पोजाल करंती आमे रिसीवर को मध्य अरेस्ट करछु। रिसीवर को भी आपण माने देखुचंती ताकू भी आमे फॉरवर्ड करछु। से माने पोजेशन ए सब सामग्री जबत कराई। बाकी घर ये तांकर गैंग को आमे किछि एमो क्रिमिनल को ऊपर आमे तांकर गतिविधि ऊपर नजर रखीचु। खूब शीघ्र ता ऊपर सफलता पाई बोली आशा रखीचु। नहीं एमानकर वर्तमान सुधा जहाँ आमर पचरा उचरा मंदिर ऊपर एमान कॉन्सेंट्रेट करूछंती। राति प्रायतः मंदिर कई न था तार सुजोग नहीं कि एमाने पितल सामग्री एमान नहीं कि बिकी बाकी की विभिन्न प्रकार कुकार्य लिप्त रुहंती। आउ अलगा किछि वर्तमान जे मिलनी पचरा उचरा चलची पचरा उचरा चलची वर्तमान सुधा ये आउ किछि भी मध्य संपृक्त ये आमर नजर रे अछंती। आमे तांकर वर्तमान सुधा जहाँ ये हिची तांकर एठी धर्मशाला रे जहाँ मकदमा अच्छी अन्य ये आमे जारी रखी जांच जारी रखीचु एवं बॉर्डरिंग थाना को सब आमे खबर देइचु। सेमाने भी आसिक पचरा उचरा करेंगे। पचरा उचरा कलापर आम जनइबू। आम शुणु आपन कहली ये घर एवं ये उपरे आम टे नजर रखीचु। किसी संदिग्ध ये उपरे आम आपन कहूली आम टे कि संदिग्ध व्यक्ति एम क्रिमिनाल ऊपर आम नजर रखीचु। घर एवं ये जो आप कहला नजर रखीचु। खूब शीघ्र आम सफलता पाई बेले आशा रखीचु। तांकर गतिविधि टे जांच करछु। सब कथा आमे आपन को प्रेस ये माध्यम रे कहि पारनु। जेहेतु आमे वर्तमान जे सफलता पाइनु आमर अग्रगति वर्तमान जदि कहबू सेमान तार फायदा नेबे स्प्रेड हो आमे आपन को से बाबत जान एई पिलांगर किछि निहाती क्लू रु ही लीड करे
ସେଇଟା ବି ମଧ୍ୟ ଆମର ଲିଡ୍ କରିବାର ସେ ବି ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ମାଧ୍ୟମ। ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ପ୍ରତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆହୁରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛୁ। ଏ 4ଟି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପୃକ୍ତି 4ଟି ମନ୍ଦିରରୁ ଚୋରି କରିଥିବା ଏବଂ 4ଟି କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଙ୍କର ପ୍ରୁଭ୍ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଆଙ୍କର ଆଉ କେଉଁଠି କ'ଣ ଇଏ ଅଛି ଆମେ ସେଇଟା ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତଦନ୍ତାଧୀନ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ଡ୍ରଗ୍ସ କାରବାର ସେ ଦିଗରେ ଆମର ଭିନ୍ନ ଇଏ ରହିଛି। ଆମେ ଏଠିକାର ଯେଉଁ ଇଏ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଲୋକ ମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ଅପରେଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ରଖିଛୁ। ତାର ଇଏ ହେଇକି ଆମେ ତା ଉପରେ ଆକ୍ସନ୍ ନେବୁ। ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାର ଦେଖିବୁ ରିସିଭର ମୁଁ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛି ଆମେ ଦେଖିବୁ ତାକୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବୁ। ଏ ରିସିଭର ଆଗରୁ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା କେସ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା ଏଇ ପ୍ରକାର ଇଏରେ ତାର କେସ୍ରେ ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। କୁଆଖିଆ ଥାନାର ପୁରୁଣା କେସ୍ରେ ବି ମଧ୍ୟ ସେ ରିସିଭର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଅଛି। ତାର ସେ ପଏଣ୍ଟଟା ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ଯାଞ୍ଚ କରୁ। ରିସିଭର ହେଲା ମୋହନ ସାହୁ, ତାଙ୍କ ଘର ହେଲା ଭୋଟକା କୁଆଖିଆ ତାଙ୍କ ଘର। ନାଇଁ ପ୍ରାୟ ସବୁତକ ଜିନିଷ ଆମେ ରିକଭରି କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ଇଏ ନାହିଁ ତାଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ଜାଣିବାରେ 3 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସମ୍ପୃକ୍ତି ଆଉ ଟିକେ ଆମେ ପଚରା ଉଚରା କରିକି ଜଣେଇବୁ। ଆଉ ତଥ୍ୟ ପାଇଲେ ଜଣେଇବୁ। ନାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଇ 4ଟି ମନ୍ଦିର ଚୋରିର ଇଏ କେବଳ ଏଇ ରିସିଭର ହିଁ ସବୁ ଚୋରି ସାମଗ୍ରୀ ଗ୍ରହଣ କରିଛି ଏବଂ ତାରି ପୋଜିସନ୍ ଆମେ କରିଛୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଆମର ପେଟ୍ରୋଲିଂ କଡ଼ାକଡ଼ି ଇଏରେ ଚାଲିଛି। ରାତିରେ ଆମର ସବୁ ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କର ଗାଡ଼ି ଏବଂ ଗତିବିଧି ଆମର ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି, ରେଗୁଲାର ଯାଞ୍ଚ କରାହେଉଛି, ଆଗକୁ ଜାରି ରହିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର 112 ରହିଛି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ କଲ୍ କଲେ ଆମର ଗାଡ଼ି ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଚାହିଁବେ ସେଠି ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆପଣ ଜାଣୁଥିବେ ଧର୍ମଶାଳା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିସ୍ତୃତ ଏରିଆ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ଜିଲ୍ଲାରେ ବି ଦେଖିବା ସର୍ବାଧିକ ମକଦ୍ଦମା ଏଇଠି ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେଉଛି ଏବଂ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେତିକି ଗାଡ଼ି ଅଛି ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖାଯାଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ହେବ ବୋଲି ସେଣ୍ଟ୍ରାଲି ମନିଟର କରାହେଉଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଜାରକାରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ତାକୁ। ଇଭିନିଂରେ ମୁଁ ଇଏରେ କହିଛି ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ। ହେଲା, ହଉ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।